Guys, dalawang tamanong guys, oh. Yeah. Upod guys. Yan, pure. Yan, ganyan, dapat ganyan talaga. Dapat kanina pagdadalawa-dalawang tamanong guys, oh. Dalawa. Gari na kami ng lambat. Ay, kaya bulan dahil. Ay, mamaya pong gabi pong papandawin yan. Mga 4 oras pong nasa ilalim po yan. 4 oras bago namin babalikan. Guys, tapos na. Okay. Na kami guys. Yan yung huli. Hello. Hours later. Ayan, good evening guys. Nandito na kami sa aming lambat. Magpapandaw na guys, oh. Ayan na. In 4 na oras po yan na nasa ilalim ng dagat. Parimuri. Ha? Nakahit. Iyo. Parimuri. Oh. Yan naman kasi nipit ah. Ayan, nadala yung kay Kalaot Muri na lambat. Balik lang guys. Ayan, okay na. Okay na. Malinis yung lambat. Parimuri sa kablay. Ayan guys, may kumukumo na. Unang huli, kumukumo. Ayan guys, may pumuti na guys. Anong pumuti? Ayan, malaki. Guys. Ayan guys, oh. Malaking isda guys, oh. Tamanong. Ayan guys, tamanong na tinatawag dito. Wow naman! Wow! Wow! Dito sa amin guys, oh. Yung puti. Tamanong. Saka may isang kumukumo na naman. Ayan guys, unang isda. Ayo. Maring. Ayun pa, ano yan? Puting yan. Maring din. Rico. Mga maring. Ayan, dalawang magkasunod na kumukumo. Kumukumo. Yun! Tamanong naman. Fish on. Tamanong, kaso pa isa-isa lang guys. Mahina yung nila. Magkaawa yata yung mga tamanong. Hindi nagsasama-sama. Mayo. Kada kulang ramog. Ramog. Ramog, basura. Ayan guys, may musi. Isdang may pako. Ayan, isdang may pako guys, oh. Kapamilya ng botete. Yan na. Guys, puro na basura.
Baka hindi na yung makaisda guys at puro basura. Unahan na ng basura. Yung mga kulapo. Halaman dagat. And guys, may umang. Yan. Very big and very umang. Tagtag na. Ayan guys, ano yan? Pagi. Pagi. Uy, init niyan guys. Ikot, ikot, ikotan. Naglaog. Kalak. Ayan guys. Pagi guys. Ay, nang pagka Ayun guys, ay, dalawang tamanong guys, oh. Yeah. Upod guys, yeah. Oh my God! Wow! Yan, pure. Yan, dapat ganyan talaga. Dapat kanina pag dalawang tamanong guys, oh. Dalawa. Yan, nakaapat na. Kala ko basura pa. Ayan guys, tapos na. Alright, natapos na. ay nakachitay. Kuberan mo yan. Okay, wala na. Kaapat guys na yata manong. Buti at nakadalawa pa bago matapos. Mabasura kasi guys yung ano. Lambat kanina. Kita ng isda kaya hindi sila nagbangga sa lambat.